میرے ذہن چاہ کہ علامہ جاراللہ محمود مخشری رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی تفسیر لکھی الکشاف، اور مولانا مودودی فرماؤندے رحمۃ اللہ علیہ بہت تفسیراں، مگر کشاف نے آخر کر جن نقطے قرآن دے انہوں سمجھ آیا کسے نہیں آیا۔ زمخشر دا سی بخارا سمرقند کی طرف، مگر ہجرت کر کے مکے جا بیٹھا اور ساری عمر اتنے گزاری۔ اس تو جاراللہ آندے اللہ دا پڑوسی مکے جی بہ گئے محمود نام۔ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ لکھ دے عمران ابن حطان بخاری شریف دا راوی، ہر کوج دے شکل پیڑی، رنگ کالا، قد مٹھا، کوئی شے چنگی نہیں تے عورت انہوں جڑی بڑی ہور سی، بس جنت دی جو عورتاں وہ سارا وہ دے۔ تو زمخشری رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے ایک دن وہ بیوی جڑی سی نا بہت ہنسی، تو عمران نے پوچھا بھی تو اتنی خوش ہوئی؟ انہیں آخیا عمران تم ہی جنتی ہیں میں بھی جنتی۔ میں نے آخیا جنتی کا کنوں پتا؟ یہ کیوں آخیا؟ انہیں آخیا میرے جیسا صبر کسے نہیں کیتا، دس تیرے ورگے خاندان کو گزارا کر سکے، میں صبر کیتا تے اللہ دا وعدہ بے صبر کر رہا بے انتہا اجر ملے گا، یقین اللہ مینوں بھی اجر دے گا۔ تے تو شکر بڑا کیتا تے میں یہو جہا سی نکما کہ مینوں یہو جی خوبصورت، تو شکر دے پرچے چ پاس ہویا، میں صبر تے دین اینا ہی ادھا شکر ہے ادھا صبر۔ اس اللہ دے رسول آخیا جے پہلی اٹ سدھی رکھ دیتی تسی تے انشاءاللہ وہ گھر بھی دینداراں دا، اولاد بھی جڑی اس گوچ پڑنی دیندار، تے جو لے ہی کنجری لیائی آندی تسی نچن ٹپن والی بدماش مغنیاں، وہ چوہو جی حرامدادی اولاد پیدا ہونی، پھر کہدا رونا ہے کہ منڈے کڑیاں بگڑ گئے، بگاڑن والی تو لایا۔ الام مدرسۃ اذا عادتھا عادت شابن طیب الاراق، فرمایا جو تو نیک بچی لے آنا نا اس وقت تم دراصل ایک پاک نسل کی بنیاد رکھ، یہ نہ کہ بھی ایک بچہ بچی، تو ایک نسل جڑی نا قیامت تک ایک پاک نسل